السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. مخارج الحروف والصفات وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سلام يا أقصى يا أقصى يا عالم حزب الله لانتي سيل تنسى. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአሮ ሚዲያ ቤተሰቦች በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉን ሁሉ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። አልኢህሳን የቁርአንና የተርቢያ ማዕከል ለዘጠነኛ ዙር ያስተማራቸውን ተማሪዎች አስመረቀ። አልኢህሳን የቁርአንና የተርቢያ ማዕከል ለዘጠነኛ ዙር ከአንድ ዓመት በላይና በክረምት መርሃ ግብር የቁርአን ሂፍዝ ሲያስተምራቸው የነበሩ ተማሪዎችን በፉሪ ክፍለ ከተማ በሚገኘው ዑስማን ኢብኑ አፋን መስጂድ በመስከረም 3 2017 ዓ.ም ልደት የምረቃ ፕሮግራም አካሂዷል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት ሼህ ኑረዘማ ሁሴንም ቁርአንን አስመልክቶ ሰፊ ዳዋ ፕሮግራም ያቀረቡ ሲሆን አልኢህሳን ተማሪዎችን በዚህ መልኩ መቅረጹ ሊመሰገን ይገባል ብለዋል። እስላማዊ ተርቢያዎችን እያስተማረ በየሁለት ዓመቱ እያስመረቀ የሚገኝ ዛሬውም ከብዙ ውጣ ውረዶች ከብዙ መከራ ከብዙ ልፋት በኋላ ዛሬውም ለኡማ የሚያበረክት በዚህ በቀኝ በኩል ወንዶች የህዝብ ሙስሊሙ አበባ የሆኑት በስተግራም ደግሞ ሴቶችን እያስመረቀ ይገኛል ማለት ነው። ይህ ትልቅ ስራ ነው። አላህ የመረጠ ሰው ነው በዚህ ስራ የሚቆም። አላህ የወደደ ሰው ብቻና ብቻ ነው ለዚህ ስራ ተነሳሽነት ኖሮ የሚቆም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፈቀደውና የወደደ ሰው ነው። የህዝብ ሙስሊሙን ስጋት የሚቀርፍ ስራው ነው። የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍርሃታቸውና ስጋታቸውን የሚቀርፍ መርከዝ ነው የመርከዝ አልኢህሳን። فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة على النبي عليه الصلاة والسلام بآخر الزمان ፈተናዎቹ ይከሰታሉ፣ ፈተናዎቹ ይበዛሉ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለወንዶችም ለሴቶችም ፈተና ይበዛል ብሎ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲናገሩ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت يا رسول الله ما المخرج ለዚህ ፍትና ደግሞ መውጫ በሩስ ምንድነው? መፍቱስ ምንድነው? በምን መልኩ ነው ከዚህ ፈተና ልናመልጥ ልናድን የምንችለው ብሎ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضى ነብዩን ጠየቀ። فقال النبي صلى الله عليه وسلم ፈተና ሲበዛ የፈተና የመውጫ በር የፈተና ቁልፉን ከፍቶ በሰላም በአማን ፈተና የምታልፍበት ቁልፉ ነገር አሉ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኪታቡላህ የአላህን ቃል ነው አሉ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም።
ይህንን ስጋት ለመቅረብ መርከዙል ኢሕሳን አፍዋን ለዚህ ስራ እየቆመ ነው የሚገኘው። يقول النبي صلى الله عليه وسلم ይህ ቁርአን አሉ فيه نبأ ما قبلكم من قبلكم ከእናንተ በፊት የነበሩ ሰዎች የነሱ ታሪክ ቁርአን ውስጥ ይገኛል አሉ። وخبر من بعدكم ከዚህ በኋላ ከእናንተ በኋላ የሚመጡ እስከ ቂያማ ድረስ የሚመጡ ነገራቶች ሰዎች ቁርአን ውስጥ ይገኛል አሉ። وهو الفصل ليس بالهزل ትክክለኛ የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ውሳኔ ሰጪውም ቁርአን ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። من تركه من جبار ለቁርአን ብሎ ደግሞ ከቁርአን ዞር ያለ ለቁርአን ጀርባውን የሰጠ በቁርአን ያልተመራ ለቁርአን ክብር ያልሰጠ ቁርአን ለሚቀሩ ሰዎችም ክብር ያልሰጠ ቁርአን የሚቀሩ ሰዎችን ለነሱም ክብር ያልሰጠ ቁርአን የሚቀራበት ቦታ ለሱ ለመርከዞች ክብር የማይሰጥ ከሆነ ቀሰመሁ አላህ ያዋርዳል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም። ومن ابتغى الهدى في غيره ከቁርአን ውጭም ደግሞ ሌላ ትክክለኛ መንገድ አለ ብለው የሚመኝና የሚፈልግ ካለ አሉ አضله الله ያጠማል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። وهو حبل الله المتين ረጅም የሆነ ጠንካራ የሆነ የአላህ ገመድ ነው አሉ ቁርአን። ولا تنقضي عجائبه የቁርአን ድንቃ ድንቆች ታሪኮች አጃይቦች አልቁም አሉ። ومن قال به صدق ቁርአን የሚያወራ ሰው ትክክለኛ ወሬ ነው ያወራው ውሸት የሌለ። ومن عمل به أجر ቁርአን የቀራ በቁርአን የሰራ ከአላህ ክፍያው ጀነትን ያገኛል። ومن حكم به عدل በቁርአን የወሰነ ቁርአን የሱ ፍርድ ያደረገ መመሪያ ህይወት ያደረገ ትክክለኛ ሆነ ሰላማዊ ሆነ ደስታ የሆነ ኑሮ ያገኛል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ወደ ቁርአን የጠራው ደግሞ ትክክለኛ መንገድ አግኝቷል አሉ። ለምን ከቁርአን ውጭ ሌላ ትክክለኛ መንገድ ስለሌለ ከቁርአን ውጭ ያሉ ትክክለኛ መንገድ ስላልሆኑ። رواه الترمذي ቁርአን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አሳምሮ የራሱን ጠበቃ አድርጎለት ነው ለኛ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰጠን። መጨመር መቀነስ የማይፈልግ በየዓመቱ በየጊዜው በራሱ ዲዛይን በራሱ ሳይዝ መመለስ መቀየር የማይቻል ሌላው አሁን ሌላ መጽሐፎች ማለት ነው ሌላ መጽሐፎች በየጊዜው ይታደሳል በየጊዜው ይቀየራል ከተወልዱ ጋር ይቀየራል። በየዓመቱ አንድ ስትጠይቃቸው በስንት ዓመተ ልደት ነው የተዘጋጀ ነው የምትፈልግ ይላል። ዓመቱን ከመረጥከው በማን የተስተካከለ ትፈልጋለህ ብሎ ምርጫ ይሰጣል። ቁርአን ግን ረቡል ዓለሚን እሱ ነው የሚጠብቀው መጨመር መቀነስ የማይፈልግ። إخوة الإسلام والإيمان القرآن يهدي أتباعه للحق قرآن ونتككلن يا من قنوا متروا. القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه لو لبالبيته عما لجهنه يكربال على النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن اتباع منهجه سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. قرآن مكة ህይወት የተስተካከለ ዱንያ ላይ የተስተካከለ ኑሮ አኺራ ላይ ትሸለማለ።
የማዕከሉ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ኡስታዝ ኡስማን በአዳሪና በተመላላሽ መርከዙ ከተመሰረተበት ከ2008 ዓመተ ልክ ጊዜ ጀምሮ ከ1100 በላይ ወንድና ሴት ተማሪዎችን ማስተማሩን እንዲሁም ከነዚህ መካከል 210 የሚሆኑት ተማሪዎች በነጻ ትምህርታቸውን የተከታተሉ መሆናቸውን አስረድተው በቀጣይ ዙር ተማሪዎችን ተቀብሎም ለማስተማር ዝግጅት መጨረሳቸውን ገልጸዋል። ቁርአን የሐፈዛችሁ ለዛሬዋ የምርቃት ፕሮግራም የደረሳችሁ ሐፊዞች፣ የተከበራችሁ የአዳሪ ተመላላሽና የክረምት የተከበራችሁ ቁርአን የሐፈዛችሁ ለዛሬዋ የምርቃት ፕሮግራም የደረሳችሁ ሐፊዞች፣ የተከበራችሁ የአዳሪ ተመላላሽና የክረምት መርሃ ግብር ተማሪዎቻችን እንዲሁም ወላጆች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ ኡስታዞች፣ የክብር እንግዶች፣ ክብራትና ክብራት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። አልኢህሳን የቁርአን ሂፍዝ ማዕከል የተመሰረተው በወርሃ ግንቦት 2008 ዓመተ ልደት ሲሆን መርከዙ ስራ ሲጀምር 65 አዳሪ እና 20 ተመላላሽ በድምሩ 85 ተማሪዎች የነበሩት ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 40ዎቹ ያለምንም ክፍያ የሚማሩ እና 45ቱ ደግሞ በክፍያ የሚማሩ ነበሩ። መርከዙ ከተከፈተበት ቀን ጀምሮ እስካለፈው 8ኛ ዙር ምርቃት ፕሮግራም ድረስ 210 ተማሪዎችን ያለምንም ክፍያ በነፃ ሲያስተምር የቆየ ሲሆን በ8ኛው ዙር ደግሞ 30 ተማሪዎችን በአዳሪና በተመላላሽ መርሃ ግብር በነፃ ሲያስተምር ቆይቷል። መርከዛችን በዚህ መልክ ስራውን ጀምሮ አሁን ያለበት ሁኔታ እስከሚደርስ ብዙ ውጣ ውረዶችን እያሳለፈ በተለያዩ ዙሮች ከ357 በላይ ሙሉ በሙሉ ቁርአንን የሸመደዱ ወይንም የሐፈዙ እንዲሁም 875 በላይ ቁርአንን በእይታ የጨረሱ በድምሩ 1232 በላይ ወንድና ሴት ተማሪዎች ለማፍራት ያበቃ ሲሆን በዚህ በ9ኛው ዙር ደግሞ 55 ዓመታዊ እና 73 የክረምት በድምሩ 128 ተማሪዎች አፍርቷል። መርከዛችን 2 መርሃ ግብሮች ያሉት ሲሆን አንዱ የክረምት ሌላኛው ደግሞ የበጋ መርሃ ግብር ናቸው። ሁለቱም መርሃ ግብሮች ሁለቱንም ጾታዎች ሴቶችንም በሴት ኡስታዛዎች ወንዶችንም ደግሞ በወንድ ኡስታዞች በአዳሪ እና በተመላላሽ ያስተምራል። መርከዙን ከጀመረን አንስቶ እስከ ዛሬዋ ዕለት ድረስ በነበረን ቆይታ የተማሪ ወላጆች ድጋፍ የሚመሰገን የነበረ ቢሆንም የአብዛኛው ተማሪ ወላጆች ግን ልጆቻቸውን በማበረታታትም ሆነ መርከዙን በሐሳብ በመደገፍ ላይ ድክመት ይታይባቸዋል። የዛሬ ተመራቂ ተማሪ ወላጆች ለዚህ ቀን ስለበቃችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። በዱንያ እንደተደሰታችሁ በአኼራም የምትደሰቱ ያድርጋችሁ እያልኩ መልካም ምኞቴን እየገለጽኩ ለውድ ተማሪዎቼ በተማራችሁበት እንድትሰሩና ለሌላ እንድታስተምሩ ራሳችሁም እንድትማሩ አደራዬን ጭምር አስተላልፋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መርከዙ በ9ኛ ዙር መርሃ ግብሩም 55 የቁርአን ሐፊዞችንና 73 የክረምት መርሃ ግብር የአዳሪና ተመላላሽ ተማሪዎችን አስመርቋል። በምርቃት መርሃ ግብሩ ላይ ተማሪዎቹ የተለያዩ ዝግጅቶችን ለታዳሚያን ያቀረቡ ሲሆን ኢነ ሃዘል ቁርአነ የህዲ ሊለቲ ሂየ አቅወም ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا خطيبوች ሙአዚኖች በየሁሉም አይነት ዘርፍ የሚወጡበት ነው አልহামዱሊላህ ይሄን መርከዝ ከዚህ የበለጠ ሰፍቶ ፋፍቶ ከዚህ የበለጠ ከፍ የሚልልን አላህ ያደርግልን أنزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين وجعل أهله هم أهل الله وخاصته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بكتابه العزيز تفلحوا في الدنيا والآخرة عباد الله إن أعظم نعمة يتفضل الله بها على عبده أن يشرح صدره لحفظ كتابه العزيز فالقرآن كلام الله من حفظه شرفه الله ومن عمل به رفعه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وها نحن اليوم نحتفي بتخرج ثلة مباركة من أبنائنا ممن اصطفاهم الله لحفظ كتابه فطوبى لهم ولآبائهم وأمهاتهم الذين صبروا وشجعوا وربوا إنهم اليوم يضعون أقدامهم على سلم المجد فمنزلة الحفظ ليست نهاية الطريق بل بداية السير في ميادين العلم والعمل فأبشروا أيها الحفاظ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي فاستمسكوا بحبل القرآن ولا تهجروه بعد أن شرفكم الله بحفظه واعملوا به آناء الليل وأطراف النهار فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم نفعني الله إياكم بالقرآن العظيم وجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بكتاب الله فهو الحبل المتين والنور المبين من اعتصم به نجا ومن ابتعد عنه غوى قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم عباد الله أكرموا أبناءكم بتعليم القرآن واغرسوا فيهم حب القرآن فهو حصن لهم من الفتن ورفعة لهم في الدنيا والآخرة ونبه الحفاظ أن يجعلوا القرآن خلقا وسلوكا فليس الشرف بالحفظ فقط بل في العمل بما حفظوا والتخلق بأخلاق القرآن هذا وصلوا وسلموا على خير الأنام فقد أمركم ملك العلام فقال عز من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادات الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ولطريقهم اقتفى، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا خير من تجاوز وعفا. اللهم بارك في حفاظ القرآن واجعلهم من العاملين به المبلغين له. اللهم اجعل القرآن شفاء لصدورنا ونورا في قبورنا وحجة لنا يوم نلقاك، واجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرقت به بين الحق والباطل حتى قمت به دينك وأفلشت به حجتك يا من هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كن لأهل غزة عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. يقول رجع في رب سامعي محمد الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأصبح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تتبها. Fuldurrat kaademnu ifa diini keenya fiixaa geessinu dukkana balleessuuf haa kaanuti mindaan taarii keenya bor jannatatti. Deemaa qaxxaamuraa tabbaa fi garaa sululaa fi tulluu darbaa waa mara. Deemaa qaxxaamuraa tabbaa fi garaa sululaa fi tulluu darbaa waa mara. Deemaa hangasuu gama jeetanii cufana mafkeessaa diinii keessanii. Diiniif tattaafadhaa karaa hundaanii yaada islaamummaa wal qabatanii. Diiniif tattaafadhaa karaa hundaanii yaada islaamummaa wal qabatanii. Karaan ni dheerataa abdii murtanii fuulduratti malee duuba laaltanii.
وآله وصحبه ومن قرأ وهاك في التجويد نظما حررا سميته هداية السبيان أرجو إله غاية الرضوان أحكام التنوين ونون تسكن عند الهجاء 5 تبين إظهار إدغام مع الغنة أو بغيرها والقلب والإكفار فاظهر لدى همز وهاء الهاء والعين ثم الغين ثم الخاء وادغم بغنة في الملايزة كان بكلمة كان دنيا فانبزا وادغم بلا غنة في اللام وراء والقلب عند الباء من ذكرا وأخفين عند باقي الأحرف جملتها 15 فارفي وغنة قد أوجبوها أبدا في الميم والنون إذا ما شددا والميم إن تسكن لدى الباء تختفى نحو تسم بالله تلقى شرفا واضغم مع الغنات عند مثلها واظهر لدى باقي حروف كلها واحرص على الإظهار عند الفاء والواو واحذر ضاء الإخفاء አንድ ቤተሰቡ የሞተበትን ሰው በህልሙ ያይና እንዴት ነህ ይለዋል። እጅግ በጣም ተጸጸትን እኮ አለው። እናውቃለን ግን አንሰራም፣ እናንተም ታውቃላችሁ ግን አትሰሩም። ወላሂ አንድ ተስቢህ ወይም 2 ተስቢህ፣ አንድ ረካዓ ወይም 2 ረካዓ አሁን ያለ መዝገብ ለቢጻፍ ከዱንያና ከውስጡ ባሉ ነገሮች ሁሉ ይሻላል አለ። የታለ ምክሩ ውጤት ልቦቻችን ሊያሳየው ምልክት፣ የታለ አዛኙ ጌታችን ቃል በልቦቻችን የፈጠረው ተጽዕኖ። ሞት የመጣ ጊዜ አንድ ሰው በዱንያ ያሳለፈበት ጣፋጭ ነገር ምንም አይጠቅመውም። አንተ ባለ 20 ከጓደኞቹ ስንቶቹ ሞተው አንተ ቀረህ። አንተ ባለ 30 ወጣትነትህን ደረስክበት ግን አልተጸጸትክበትም። አንተ ባለ 40 በቧልትህ ላይ እንደተቀመጥክ ልጅነትህ ጥሎ ሄደ። አንተ ባለ 50 አንተ ልትታጭ የደረስክበት ዘር ነህ። 100ን አጋምሰህ ግን እውነተኛ መሆን አልቻልክም። አንተ ባለ 60 ና ወደ ሂሳብ ከሞት ጋር ለመታገል ተቃርበሃል። አንተ ባለ 70 ምንስ አስቀድመክ ምንስ አዘገየክ። አንተ ባለ 80 ምንም ምክንያት የለህም፣ ምክንያቶችን ጨርሰሃል። ወላሂ በአላህ እምላለሁ ዛሬ ቃሪዛ የተሸከመ ቀን ይመጣል። ሰዎች እሱንም በትከሻቸው ተሸክሞ የሚሄዱበት ለዚየራ መቃብር የገባ እሱንም ላይ ወጣ ይገባል። ዛሬ ወደ ቤቱ የተመለሰበት ቀን ይመጣል፣ የማይመለስበትም። አስታውል ወንድሜ፣ ሞት የማትቀር እውነት ነች። አላህ እንዲህ ይላል፣ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት፣ ሁሉም ነፍስ ሞት ቀማሽ ናት። ኢነከ መይቱን ወኢነሁም መይቱን፣ አንተ ሟች ነህ እነሱም ሟቾች ናቸው። ሞት መቼም ለማንም አይቀርም። ሞት ሰውን ብትመርጥ ኖሮ ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትመርጥ ነበረ። እና ለዛሽ ቀን ምን አዘጋጅተናል? ምን አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ ሞት ቢመጣ ምን ልንሆን ነው? ለአላህስ ያለ መልስ ምንድን ነው? አስተውል፣ እናስተውል፣ እንንቃ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እናቴ መሰረቴ ነሽ ለኔ ህይወቴ፣ በህይወቴ እንድደላደል አድርገሽኛል። መካስ አልችልም ውለታሽ ከብዶኛል። በእኔ ህመም እንቅልፍ አጥተሽ በወድቅ እኔ አንገት ደፍተሽ እኔን ወደሽ ካንቺ በላይ ሁሉን ትተሽ በእኔ ጉዳይ የኔ ሐዘን ያንቺ ሆኖ የኔ ደስታ ባንቺ ሰፍኖ የ9 ወር እንግልትሽ ተወልጄስ መቼ በቃሽ ትልቁኝ ከበፊቱ ፍቅርሽ ብሶ ከትላንቱ ዛሬም ለኔ ታስቢያለሽ ይሄዋለሁ ከእቅፍሽ እናት ማለት እኮ ስትጠቁር ደርቃ ሲያመህ ማቃ ሲከፋህ ተጨንቃ ውስጧ እየጠቆረ መስላለህ ጨረቃ አንተን እንዳይከፋህ ትስቃለች ጨውቃ ከጠፍጣፋው ድንጋይ ከተዘጋው በሩ እናት አትገኝም እንደ ወፍ ቢበሩ አንቺን ማየት ያጠግበኛል ረሃብ ጥማት ያስረሳኛል ፈገግታሽ ነው መድኃኒቴ ወድሻለሁ እናቴ እልሻለሁ የኔ እናት ብርሃኔ ነሽ በኔ ህይወት ማትሰለች ማሮተቴ ባንቺ ሆኗል መጽናናቴ በሆዷ ሸሽጋ ከፀሐይ ብርድ አስጥላ ራሷ ከበላችው አቋድሳ አካፍላ እሷ የበረዳት ልጇን ታሞቃለች ተርባ ተጠምታ ግዷን ታጠባለች ጥላ ከለላናት ለልጇ መከታ ምን ቃል ይገልጸዋል የእናትን ውለታ ስለ ፍቅር ብላ መስዋዕት ሆናለች የአላህን ሙሐባ ታንጸባርቃለች ከእድሜሽ ላይ ቀንሰሽ እማ በዚች ምድር ያላንቺ አላየሁም ለኔ ብሎ የሚኖር ቃላቶች አይገልጹትም ማማ ያንቺ ሚስጥር አምጠሽ ወለድሽኝ አብሬሽ እንድኖር የህይወት እስትንፋሲ ፍቅር እመቤቴ
የደስታዬ ምስጢር ሀብትና ንብረቴ ብቻ ምን ልበላት ብዕር አይገልጸውም የሷን መንከራተት ጀሊሉ ይክፈላት ምንዳዋን በጀነት ብዙ ነው ያጎደልኩት ሐቅሽን አልጠበቅኩም ማሚዬ ለኔ ሙተሽ እኔ ግን ላንቺ አልኖርኩም ይቅርታሽ ሰላም ሲሰጥ ኩርፊያሽ የሚያስጨንቀው መቼ ሆነ ረናቴ ሐቅሽን የምጠብቀው የዱንያና የርዝቅ መገኛ ቦታቸው ከእናት እግር በታች እዛ ነው ስፍራቸው ፍቃዷን የሞላ እናቱን አክባሪ ክብር ይቸረዋል ካላህ ከፈጣሪ እናት እግር ሰርናት የጀነት መገኛ በአላህ የመወደድ ትልቅ የመሆኛ ሰላም ይስፈን ባለሽበት አብሮሽ ይሁን የአላህ እዝነት በጭንቁ ቀን በአኺራ ያቅልልልሽ ያን መከራ ጌታዬ ሆይ ያ ረበና አደራህን ያ መውላና አይቧን ሁሉ ሰትርላት ግቢ በላት ወደ ጀነት አይቧን ሁሉ ሰትርላት ግቢ በላት ወደ ጀነት ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعلمكم ما تذكر فيه ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور الله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا
وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده في الإيمان بالله عز وجل وما يجيب له من التوحيد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هو الإيمان لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما مراتب الإسلام وما هي؟ مراتب الإسلام ثلاثة وهي الإسلام، الإيمان، الإحسان. ما الإيمان؟ الإيمان هو الاعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ما أركان الإيمان وما عددها؟ أركان الإيمان 6 وهي الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بقدر خيره وشره. سلام يا أقصى يا أقصى يا عالم حزب الله لانتي سيل تنسى سلام يا غازة يا غازة يا ربنا أورد إذنات بأقصى بالنزة ጭቆናና በደል አወረደችብሽ ያቺ እስራኤል ሀገር ትልቅ ትንሽ ሳትል ትንሽ ትልቅ ሳትል ሁሉንም ገደለች። ያ ረቢ ያ አላህ ረህመትና ፍቅር ወፍቃት ለአቅሷ ረህመትና ፍቅር ወፍቃት ለአቅሷ ሰላም ያ አቅሷ ያ አቅሷ የዓለም ሕዝብ ሁላ ላንቺ ሲል ተነሳ ሰላም ያ ጋዛ ያ ረበና አውርድ እዝነት በአቅሷ በነዛ የአንቢያኖች ሀገር የያዕቁብ የኢስሐቅ የኢብራሂም ሀገር ምን እሱስ ብቻ ነው ነቢያችን እንኳን ያን ረጅም ጉዞ በአንድ ሌሊት ከመካ ወደ አቅሷ ከአቅሷ ሚራጅ ያደረጉት ጉዞ ሰላም ያ አቅሷ የዓለም ሕዝብ ሁላ ላንቺ ሲል ተነሳ ሰላም ያ ጋዛ ያ ረበና አውርድ እዝነት በአቅሷ በነዛ ታገሺ ያ አቅሷ ይህም ቀን አልፎ አዲስ ቀን ይመጣል አላህ እንኳን ብሏል ከውጥረት በኋላ እፎይታም እንዳለ በቁርአኑም ገልጿል። ሰላም ያ አቅሷ የዓለም ሕዝብ ሁላ ላንቺ ሲል ተነሳ ሰላም ያ ጋዛ ያ ረበና አውርድ እዝነት በአቅሷ በነዛ ሰላም ያ አቅሷ የዓለም ሕዝብ ሁላ ላንቺ ሲል ተነሳ ሰላም ያ ጋዛ ያ ረበና አውርድ እዝነት በአቅሷ
በነዛ ኢነ መዐል ዑስሪ ዩስራ። በዝግጅቱ ማጠቃለያም ለመርከዙ እዚህ መድረስ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ተቋማትና ግለሰቦች የእውቅና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። እንዲሁም ለተማሪዎችም የሰርቲፊኬት ስጦታ ተበርክቷል። ሀሩን ሚዲያ በቦታው በመገኘት ያጠናቀረው ዘገባ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን ምስጋናችንን እያቀረብን ዝግጅታችንን እዚሁ ላይ ቋጨን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።